اللہ والا کہندا دو طرفاں وال آتش مچ پئی ایک وال آتش کفاراں والی پامبڑ خوب مچاوے ایک والی آتش محبت والی آتے تیزیاں لمبا لاوے دو طرفاں والے آتش مچ پئی اللہ دو طرفاں والے آتش مچ پئی تے شولا تیز مرندہ ہٹ جبریلا آج دیکھ نظارہ تے کیویں رب کرندہ اللہ کو اکبر اللہ نے آکھائی کوئی یہ جڑا ڈر دا کوئی نہیں ناب دے کوڑو وہ ناب دا نام ابراہیم لے آؤ ابراہیم نو لے کے آؤ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا آپ اندر تشریف لے کر کے آئے کھڑے نے سارے بیٹے پہ تک دینے جناب ابراہیم وال کدی اپنے رباں وال تے کدی جناب ابراہیم وال ویکھ دینے اللہ کو اکبر اللہ تے پھر پولی جی زبان نال پوچھ دینے ابراہیم ساڑھے ربانو تو مارے آئے ساڑھے ربان دیاں لتاں باما تو توڑیاں یار کٹے گندے عقیدے نے یار اور کٹا ضعف الطالب والمطلوب اور قرآن کہندہ انہا دا کو حال ہے منگن والا بھی کمزور ہے جدے کلو منگ دے پہنے او دے تو بھی کمزور ہے جڑا منگ دا پیا او بھی کمزور ہے جدے کڑو منگدہ پیا ہے وہ ایڈا کمزور ہے وہ اٹھ کے اگاں نہیں جا سکتا اٹھ کے پیا نہیں جا سکتا وہ دیتے کوئی مکھی بہ جائے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ دیتے کوئی گند سڑ جائے اپنے تو گند نہیں دور سا کر سکتا ضعف الطالب والمطلوب وہ منگن والا بھی کمزور ہے جدے کڑو منگ دے پہنے اس تو زیادہ کمزور ہے ابراہیم ساڑھے ربا دیاں لتاں وما تو توڑیاں نے فرمایا مینوں کا تو پوچھ دیو جڑا وڈا ہو ویکھو وڈا اور جنہیں کلاڑا رکھی آیا اپنے کم دیتے انہوں پوچھو خواہ اور جڑا وڈا ہے تُسی میرے ال سارے میرے ال ویکھی جاند اور جے دے کڑوں آلہ قتل برآمد ہوئے نام انہوں پوچھنا چاہی رہت اور ویکھو کا سامنے ایڈا بڑا اے سارے ٹوٹے پجے پیانے لولے لنگڑے پیانے تے آؤ بالکل درست کھڑا ہے شاید کو کھیر شیر تو لڑائی ہو گئی ہوئے شاید تلوے جلوے تو لڑ پہ ہون انہیں آکھا میں بڑا ماں میں کھانیاں تو اڈی ایسی تیسی جے تُسی کھاؤ انہیں پھر سارے توڑ پان چھڑے ہون انہوں وڈے نو پوچھو ہاں پلا آج جدے کندے تو کلاڑا ہے ہائے ہائے اللہ 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 تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو گل کی تے نظران چکا لیاں تے چکا کے کہندن ابراہیم تینوں پتہ ہے بول سکدے ہی کوئی نہیں ہے ابراہیم تینوں پتہ ہے بول فرمایا مینوں پتہ ہے کمڑیو تانوں نہیں پتہ لگدا پیا مینوں تے پتہ ہے بول نہیں سکدے مینوں تے پتہ ہے سن نہیں سکدے مینوں تے پتہ ہے دے نہیں سکدے مینوں تے پتہ ہے کچھ نہیں کر سکدے میرے کولوں جو پوچھ دیو تیاں دیندے نے تانوں لتاں تڑائی بیٹھے نے پتر دیندے نے تانوں باواں تڑائی بیٹھے نے اوے کمڑیو انہاں تے سوچو نا جڑے اپنی لتاں تے باواں نہیں بچا سکدے وہ تہاڈی مشکل کشائی تے حاجت روائی کیویں کر سکدے نے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن بڑا پیارا امداد بیان کردا ہے حضرت ابراہیم فرماتے نے افلکم ولم تعبدون من دون اللہ وہ تہاڈے تے بھی افسوس ہے انہاں تے بھی افسوس ہے جڑے لولے لنگڑے ہوئے پیانے تہاڈا بھی حال کوئی نہیں تے انہاں دا بھی حال کوئی نہیں تسی بھی بڑے ماڑے ہوتے بھی بڑے مارے نے تہاڈے پلے بھی کچھ نہیں تے انہاں دے پلے بھی کچھ نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جان دیو نا مشرک دی پرانی عادت ہے جدوں بے جواب ہو جاندا ہے تے بے دلیل ہو جاندا ہے پھر کہندا جناب پھر لڑائی تے اتر آندا ہے پھر جھگڑے تے اتر آندا ہے کہندے کی نہیں جی کرو نا ابراہیم
इब्राहिम नू अग ला दियो जला दियो मादल्ला हर्रिकूहू वनसुरू आलिहतकुम इंज करो ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग ला के जला देने और जनाब अपने रब्बां दी मदद करने ते अपने जनाब माबूदां दी मदद करने अपने मुश्किल कुशावां दी मदद करने आलिहतकुम लफ्ज़ इला बोलिया जांदा मुश्किल कुशा ते वेखो अकल किड्डी मारी होई है सारियां दियां लत्तां टुटियां वेख के फिर भी उन्हां नू मुश्किल कुशा कहंदे ने वनसुरू आलिहतकुम अपने मुश्किल कुशावां दी मदद करो अपने हाजत रवावां दी मदद करो ना मुफस्सिरीन फरमांदे ने बड़ी वड्डी अग दा इंतजाम कर दिता गया बड़ी वड्डी अग जला दी गई है ना इंज करके अग जल गई है ते लोकां जनाब उहदे अंदर बालन सुटना शुरू कर दिता है मुफस्सिरीन फरमांदे ने 15 दिन तक उहदे अंदर बालन जमा किया गया 15 दिन तक बालन इकट्ठा किया गया हत्ता कि अगर कोई मुशरिक बीमार सी ना उन्हें नजर मन्नी मैं सही हो जावा मैं इन्ने मन बालन उस चिता बिच दियांगा जड़ी चिता इब्राहिम नू जलाण वास्ते लाई गई है मेरा पुत मैनू शिफा दे देवे मैं इब्राहिम नू जलाण वास्ते इन्ने मन बालन विच सुट देवांगा लोकां नजरां ते नियादां नाल बालन सुटिया ढिग लग गया बालन दा ते अग लग गई है ना हजरात तेजी वकार जदों अग बल पई है अग दे भांबड़ मच पैने ना इतनी बड़ी इतनी जबरदस्त अग मुफस्सिरीन फरमाते ने अग तो आसमान दे दरमियान तो कोई परिंदा गुजर नहीं सी सकता अगर कोई परिंदा गुजरदा तो सड़ के बिच डिग जांदा एडी वड्डी अग बाली उन्हां बदबख्तां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू जलाण वास्ते हुण अग जल पई बल पई भख पई आतिश पकड़ गई तैयार हो गई हुण सोचण बह गए एडी वड्डी अग ते बाल लईए ते इब्राहिम नू सटना किवें बिच अल्लाह अकबर अल्लाह मुशरक है ना अकल उहदे विच कोई नहीं हुंदी अकल होवे ते कदों सजदा करे उन्हां नू जिहड़े कुछ दे नहीं सकदे ते सुन नहीं सकदे अकल नहीं हुंदी ते तां ही इंज दे काम करदा है ना हुण सोचण लगदा है एडी वड्डी अग बाली है अगर आप जाने आप ते आप भी सड़ जावांगे इब्राहिम नू अग विच किवें सुटना है एक तफसीर अंदर आंदा है हजरत इब्राहिम नू आके कहंदे इब्राहिम चल अग विच पर मैं एवें जावां अग विच तुसीं बाली अग सट लो जे सटिया जांदा जे सट लो जिवें सटिया जांदा अल्लाह अल्लाह हुण सोचण बह गए इब्राहिम नू किवें सटना है अग दे अंदर एक बहुत बड़ा झूला बनाया गया बहुत बड़ा झूला पींगनुमा तैयार किया गया उस दौर अंदर उसका नाम मंजनीक रखा गया उस अंदर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बैठाया गया फिर आपदाए बनाया जोर नाल झूला दे दियांगे ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग विच जा डिगणगे ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उहदे विच बैठ गए ने ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ गए जदों बैठ गए ना आसमान ते थड़थली मच गई नूरी फरिश्ते परेशान हो गए मौला करीम अज की बनेगा एडी वड्डी अग विच तेरा नबी जल जाएगा हज़रत जिब्रील अमीन आए आकर करते ने अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम जी मैनू इजाजत दिओ ना मैं तूफान लैके आवां अग उड़ा के लै जावां मैनू इजाजत दिओ ना मैं इन्नी जमीन करक कर देवां इजाजत दिओ ना मैं बारिश बरसावां अल्लाह दे हुक्म दे नाल सारी अग बुझा देवां फरमाया गल सुनना और तू आप आया है या तेनू अल्लाह ने कलाया है आखे मैं आप ही आ गया वहां फरमाया जी आप आया ते वापस चला जाओ मैं खलीला मैं ते रब दे दरमियान मैं जिब्राइल नू भी नहीं आन देना मैं खलीला मेरे ते रब दे दरमियान को तीजा नहीं आएगा ओ वेखदा पिया है ना मैनू जो जलाम ते राजी मैं जन्म ते राजी जो मारम ते राजी मैं मरम ते राजी जो गिराम ते राजी मैं गिरम ते राजी जो खत्म करम ते राजी मैं खत्म होन ते राजी जिब्रील तू परा हो जा अज मैं जाना ते मेरा रब जाने अज तीजा बंदा विच नहीं आन देना ताकि कयामत तक आने वाले लोकां नू पता चल जाए खलील ओनू कहंदे ने जिहड़ा अपने ते रब दे दरमियान किसे दूसरे नू आन ना देवे पिछा जिब्रील तू कौन है आज रब ते मेरे दरमियान कोई आ सकदा है कोई सौखी है मोहब्बत करनी
اسی 4 نمازاں پڑھ کے کہنے اسی پتہ نہیں اللہ تے سان چاڑ دے پھرنے ادھر ویکھ جنہ رب نال یاریاں پائیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار اگ دے پامبڑ بڑ دے پینے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اس چولے دے اندر بیٹھے نے اللہ والا کہندہ 2 طرفاں والے آتش مچ پئی ایک والے آتش کفاراں والی پامبڑ خوب مچاوے ایک والی آتش محبت والی آتے تیز یا لمبا لاوے 2 طرفاں والے آتش مچ پئی اللہ 2 طرفاں والے آتش مچ پئی تے شولا تیز مرندہ ہٹ جبریل آج دیکھ نظارہ تے کیویں رب کرندہ اللہ اکبر اللہ جناب ابراہیم بیٹھ گیا جھولے دی اندر جھولا جھلا دیتا گیا اللہ دے پیغمبر اپنی زبان جو پڑھ دینے حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ میرے نبی نے فرمایا ہے جدو بھی کوئی مشکل آئے نا اے پڑھیا کر حضرت ابراہیم نے بھی اے بھی پڑھیا سی حضرت ابراہیم دی مشکل رب دور کی تی رب تیری بھی کرے گا پڑھیا کر حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مشکل دے وقت ایم پی اے دا نمبر بڑھانا تے یاد رہندا ہے مشکل دے وقت ایسے چنو کال کرنا تے یاد رہندا ہے مشکل دے وقت رب نال کال ملانا کیوں بھول جاندا ہے حضرت ابراہیم نے کی آکھیا ہے اللہ سونیا تو کافی ہے مینوں کوئی مددگار نہیں چاہیے اللہ مینوں کوئی سہارا نہیں چاہیے فرمایا گل سن میرے ابراہیم ہے جی اج تو ساڈے نال وفا دیاں گلاں کر چھڈیاں نے تے ویکھ اج میں رب پھر کی کرنا وا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے قریب پہنچے اللہ پاک نے اگ نال گفتگو فرمائی فرمایا کلنا یا نار کونی جدو حضرت ابراہیم نے وچ جبریل نو آن نہیں دیتا تے رب نے بھی جبریل دے ذریعے اب نو اگ نو پیغام نکلایا فرمایا ابراہیم جے تو ڈائریکٹ ہو گیا ہے تے میں بھی ڈائریکٹ ہو گیا ماں جے تو وچوں جبریل نو کڑ دیتا ہے تے اسی بھی وچوں جبریل نو کڑ دیتا ہے جے تو خلیل بن گیا ہے تے میں بھی خلیل بن گیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وچ جبریل نو نہیں لے کر کے آمدہ ڈائریکٹ فرمایا کلنا یا نار کونی بردم و سلاما بردم و سلاما علی ابراہیم اے اگ تیرا کم جلانا ہے پر آج جلانا کوئی نہیں آج انج دی ٹھنڈی بن جا وہ اگ دا کم میں شولے سٹنا لیکن آج جدو میرا یار تیرے وچ آ جاوے تے تو پھول سٹن لگ پینا ہے تو ساڑے یار تے پھول سٹنے نے تو ساڑے یار تے جناب ٹھنڈک برسانی ہے اللہ اکبر اللہ مفسرین فرماتے نے کئیاں دنوں تک اگ جل دے رہی اس نظریے دنہ لوگ رہے ابراہیم تے بالکل جل گئے ہونگے معاذ اللہ حتیٰ کہ کچھ دنوں تو بعد ہے ایسا چلو ساری اگ پسم ہو گئی ہیں نا اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم کھڑے ہو جاؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نمرود تاکدہ رہ گیا کافر دیکھتے رہ گئے مشرکہ دیاں آنکھاں پھٹیاں رہ گئیاں ابراہیم وہ تیرے بدن دی تے دور دی گلے رب نے ابراہیم دا کرتا بھی جلن نہیں دیتا
رب نے ابراہیم پیغمبر دے کرتے نو بھی اگ نہیں آن دیتی اللہ اکبر اول حمد خدا دیتا ہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہر دا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا